U današnjem video radu analiziram uvođenje prve domaće modularne automatske puške Zastava M19 u jedinice Vojske Srbije. Naime, skoro je nezapažena prošla vest da je završena izrada nulte serije domaće modularne puške Zastava M19 u kalibru 7,62 mm i 6,5 mm Grendel i da se očekuje početak serijske proizvodnje i uvođenje u naoružanje Vojske Srbije. Razvoj modularne automatske puške započet je modelom automatske puške Zastava M17. U suštini radilo se o čitavom sistemu modularne automatske puške, a konstrukcija same puške poverena je timu inženjera kragujevačke kompanije Zastava oružje, na čelu sa diplomiranim mašinskim inženjerom Aleksandrom Mladenovićem. Kao princip rada zadržan je način funkcionisanja automatske puške Zastava M70 i M21, zasnovana na pozajmici gasova sa dugim hodom klipa i bravljenjem rotacijom zatvarača sa dve bradavice za 35 stepeni, odnosno sistema Kalašnjikov. Ova puška je posjedala sistem brze zamene cevi bez rasklapanja oružja pomoću poprečne brave sa mogućnošću podešavanja eventualnog čelnog zazora. Dugme brave se nalazilo ispred usadnika okvira, ispod otvora za izbacivanje čaura. Komplet modularne puške M17 činile su dve cevi iste dužine, ali prilagođene karakteristikama municije. Ona kalibra 7,62 mm imala je 4 žleba sa uvijenjem desno i korakom od 240 mm, a kalibra 6,5 mm sa 6 žlebova istim smerom uvijanja i korakom od 203 mm. Cevi su izrađivane od hrom vanadijum čelika metodom hladnog kovanja sa hromiranim vođištem. Puška je bila prepoznatljiva po preklopnom teleskopskom polimerskom kundaku sa ramom od aluminijuma sličnom onom za pušku kompanije FN Herstal Skar H u kalibru 7,62 mm. Kundak se na modelu modularne automatske puške Zastava M17 preklapao na levu stranu. Puška imala integrisani poklopac sanduka i gornju oblogu gasne komore sa dugom pikatini šinom i bočnim otvorima takozvani kimod, koji su omogućavali prihvat optičkih nišanskih sistema. Ručica za zapinjanje zatvarača bila je postavljena na zadnjem gornjem delu sanduka, jer su konstruktori pošli od pretpostavke da je ovim omogućeno brzo repetiranje i levom i desnom rukom. Poluga regulatora paljbe ugrađena je sa obe strane puške iznad rukohvata, što je olakšalo manipulaciju i levorukim strelcima. Na donjoj oblozi cevi ovalnom orebrenom podkundaku, sličnom onom kao na karabinu Colt M4, mogla se postaviti pikatini šina sa žlebovima takozvani keyhole. Ovo je omogućilo postavljanje dodatnih optoelektronskih sistema, kao i postavljanje prednjeg rukohvata. U prednjem rukohvatu su se nalazile nožice koje su se po potrebi mogle izvući i koristiti kao oslonac, to jest bipod. Preklopni teleskopski kundak izrađen od aluminijumskog kostura i polimera imao je podesivu obrazinu. Okvir je bio izrađen od polimera prema NATO Stanak standardu sa metalnim umetcima. Zadnji rukohvati u odnosu na automatsku pušku Zastava M21 u kalibru 5,56 mm ergonomski poboljšan, što je sa prednjim rukohvatom omogućavalo čvršće, odnosno stabilnije držanje oružja, posebno prilikom rafalne paljbe. Dugme držača okvira je prošireno, čime je olakšano vođenje i zamena okvira. Nakon što je automatska modularna puška Zastava M17 dobila pozitivne ocene, ovo vatreno oružje je ušlo u sastav projekta opremanja pripadnika jedinica kopnene vojske po programu 1500+. Ova odluka je uslovila da konstruktori nastave sa usavršavanjem modularne automatske puške na osnovu uputstava neposrednog korisnika, to jest vojnika pešadinaca i pripadnika specijalnih jedinica, Vojne kontrole sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane Srbije i Tehničkog opitnog centra, kao i Uprave za razvoj i opremanje J5 Generalštaba Vojske Srbije.
Tako će finalna verzija puške M19 nakon svih izmena poneti oznaku modularni borbeni sistem MBS M19, odnosno na engleskom Modular Combat Systems MCS M19. Naime, na sugestiju korisnika je ručica za zapinjanje u cilju lakše manipulacije u svim položajima strelca premeštena na prednji deo, utopljena je u polimer radi nežnije kontakta i može se prema želji i sklonostima korisnika postaviti na levu, desnu ili gornju stranu. Obostrani regulator, to je selektor paljbe, je dobio pogodniji ergonomski oblik, pri čemu je zadržan položaj za ukočenu, jedinačnu i rafalnu paljbu. Na nosaču kundaka sa leve strane ugrađena je fiksna ušica za kačenje remnika. Novi usavršeni polimerski kundak se kod verzije modularne puške M19 preklapa na desnu stranu, podesiv je po dužini u 5 položaja i sa obrazinom podesivom po visini. Inače, stabilan kundak u krajnje izvučenom položaju ima uslovno rečeno opružni eliminator zazora koji sprečava eventualno klimanje kundaka kao što se to javlja kod automatske puške zastava M70 AB2. Na finalnom modelu modularne automatske puške zastava M19 je zadržan integrisani poklopac sanduka i gornja obloga gasne komore. Gornja obloga načinjena je od polimera i dalje ima integrisanu Picatinny šinu i po 6 obostranih bočnih otvora, takozvanih key mod. Podkundak je poprimio ravne orebrene bočne strane sa po 3 otvora key mod i fiksnu Picatinny šinu sa žlebovima, takozvanu keyhole sa donje strane. Okviri su izrađeni od polimera, pri čemu onaj za municiju kalibra 6,5 mm prima 25, a onaj za municiju kalibra 7,62 mm je kapaciteta 30 metaka. Predviđen je i opcioni okvir kapaciteta 20 metaka. Okviri su za sada od neprozirne plastike sa tim da se pomoću otvora na zadnjoj strani okvira se može pratiti utrošak municije. Inače, ugrađene polimerske delove ojačane staklenim vlaknima proizvodi domaća kompanija Krušik plastika iz Osečine. Na modularnoj automatskoj pušci zastava M19 zadnji nišan je mehanički, podesiv po pravcu, a prednji je podesiv po visini, a kod automata je ugrađen refleksni teleoptikov nišan. U zavisnosti od taktičke situacije na bojnom polju, na pušku zastava M19 se može postaviti optički nišan M20, uvećanje 4x32, sa balističkom končanicom domaće kompanije Teleoptik žiroskopi ili termovizijska nišanska sprava NT35. Kompanija Zastava oružje je završila izradu nulte serije modularnih automatskih pušaka M19, veće od uobičajenih 100 primeraka vatrenog oružja namenjenog za testiranje u trupi. Ova automatska puška je prošla kroz krajnje zahtevna ispitivanja i testove od strane vojne kontrole i tehničkog opitnog centra. Pouzdanost i izdržljivost modularne automatske puške zastava M19 su testirani ispaljivanjem 8000 metaka, odnosno po 4000 metaka u oba kalibra. Tokom paljbe na ovom vatrenom oružju nije zabeležen ni jedan zastoj, a puška je i posle ispaljenih 8000 metaka i dalje funkcionisala kao i na početku testa, s tim da su zabeležena samo 2 promila, odnosno 0,2% zastoja. Testovi su vršeni prema standardnoj proceduri na temperaturama od minus 30 stepeni Celzijusa do plus 50 stepeni Celzijusa, u uslovima atmosferskih padavina pri temperaturi od minus 5 stepeni Celzijusa, kao i na sposobnost dejstvovanja prilikom posipanja, odnosno utapanja automatske puške M19 peskom, prašinom i blatom. Konstrukcija ove puške je uspešno prošla i jedan od najtežih testova, a to je da u slobodnom padu oružja sa punim okvirom sa visine od 1,5 m na usta cevi, kundak i levi i desni bok nije zabeležen ni jedan lom ili naprsnuće delova puške. Kod ispitivanja preciznosti iz modularne automatske puške zastava M19 kalibra 6,5 mm, pogodci 5 metaka ispaljenih sa daljine od 100 metara
Bili su skoncentrisani u krugu prečnika 14 cm, što iznosi 4,8 moa, a kalibra 7,62 mm u krugu od 150 mm, što iznosi 5 moa, a što je slično preciznosti američkog karabina Colt M4 u kalibru 5,56 mm. A da li uvođenje modularne automatske puške M19 koja koristi dve cevi sa dva kalibra 7,62 x 39 mm i 6,5 x 39 mm Grendel predstavlja logističku noćnu moru i za logistiku i za upotrebu, jer strelac treba da nosi dve cevi različitog kalibra i dve vrste municije. Konstruktori su prilikom konstruisanja modularne automatske puške pošli od ideje da se samo za odabrane strelce tipa vodni snajperista i pripadnike specijalnih jedinica koristi ista automatska puška na kojoj bi se samo zamenila cev kalibra 6,5 mm Grendel. Naime, kalibra 6,5 mm Grendel ostvaruje daleko bolje rezultate što se tiče preciznosti i balističke energije na cilju na većim daljinama, dok je meta kalibra 7,62 mm bolji za vatreno dejstvo na bliskim odstojanjima. To sve znači da je iznuđeno jeftino rešenje kako bi se ista puška mogla koristiti dvonamenski. U stvari, ova modularna puška predstavlja konstrukciju jeftinog oružja sa povećanom preciznošću, koje je i jeftino za proizvodnju jer koristi odavno usvojeni kalašnjikov princip rada i koje može trošiti velike zalihe stare municije 7,62 x 39 mm.